الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعوة إلى يوم الدين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل আজিয়া 20 তারিখ 3 মাস 2025 আই অনারার বা শেখ বুরহান तमाम रोहिंग्या कौमर मुंशी हाजिर हुई ध्यान रखन हतलयरे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आर जमातर पूरा रोहिंग्या कौमर वरे जैकन हादसा शे या नजरिया पूरा रोहिंग्या कौम जगह जगह परेशान ओनारा बिल्कुल परेशान नइबा और मायूस नइबा केल्ला बोले हले अल्लाह सुब्हानहु व तआलार कान निजाम আছে আল্লাহ তাআলা হক জামাতরে দলিয়া বডিল্লা তরিকালে ওরে ইমতিহান ইবতলাকল করে ইমতিহান ইবতলা কিল্লা করে তো বলে হলে আল্লাহ তাআলা হক জামাতরে কামিয়াবির রাস্তা দেখা দিবাল্লা কামিয়াবির রাস্তা খুলি দিবাল্লা বলি ওরে আতাল্লাহ মোর রোহিঙ্গা বেনকল ওনারা হনহালতম মজা পরিশান নইবা বলকে ওনারা আল্লাহ তাআলার বেশা বেশি শুকরিয়া করিবা আর দোয়া করিবা ওনারা জনাব রাসূল করিম सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो इंतकालानोर फरे साहबा एकरा वकल बिल्कुल मायूस न इतरा सबर अख्तियार गज्या हिम्मत और न हरा सबर अद इस्तिकामत और हिम्मत साथे हक कर ओरे साबित कदम ताकि ओरे हक कर हक दिनर हक और दिनर रोशनी आर वजन तो फासाये साहबा एकरा वकल यार बादेन दिल्ला अनरा दुनिया माजे मिसाल सो हक कर जमातर बड़ा बड़ा अमीरकल शहीद होनार बावजूदियो हक्कर जमात कमजोर ना बल्कि आगतुनारो मजबूत यारा बेशा बेशी कामयाबी हासिल करजेदा আছে ইয়ান ওনারা জানো ইয়ায়ো আরকানের জমিনের মাঝে রোহিঙ্গা কওমের আজাদিল্লাহ বলিয়ারে আর আমির মুহতারাম জনাব আবু আম্মার জুনুনি হাফিজাহুল্লাহ তাআলা ইবায়ে ইয়ার 2-3 বছর আগে হার সাইটল লাবলিয়ারে हर एकन उसूल हर एकन निजाम हर एकन कानून आर अल्लाह बोली और बनाए दिए अल्लाह बोली आरा हर एकन सेटर निजाम मजे आगतुनार मजबूती अल्हम्दुलिल्लाह और आरा मुमिक के आरो यातुनार मजबूती साथे हमरे बनाए लो जायुम इंशाअल्लाह बितौफिकिल्लाह यार बाद आई 2 नंबर मजे बांग्लादेशर सरकार लयरे मुखातिब बांग्लादेशर जदोन डिपार्ट আছে আর খাস করিয়ারে ডক্টর জনাব মোহতারাম মাস্টার ইউনুস সাহেব আর অনারার বেশা বেশি তেহতিলের সাথে শুকরিয়া আদা করি আল্লাহ বলে হলে অনারা আর বেচারা আর মজলুম রোহিঙ্গা কওমের মুস্তাকবাল আল্লাহ বলি আরে ফিকির করি আরে হাম করত দেত আল্লাহ আর অনারা আর রোহিঙ্গা কওমের মসলাতে মুস্তাকবালরে জলদি তো জলদি তাহকিক করি আরে মসলারে आसानी साथे हल कर दिबा बोली आशा करीर अल्लाह ताला ओनारे तौफीक दोक आय अब्दुल्लाह निजार खतारे शज करीर वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।